Hi everybody, my name is Maria Fuentes and today I'm going to talk to you about the basic information that we need to know when we're using supported scaffold. ¿Cómo están? Mi nombre es María Fuentes y hoy les voy a hablar sobre la información básica que necesitamos saber a la hora de usar un andamio. So we're going to start with, as we always need to start with a stable and level base. So we're going to use a base plate and a mud seal that are strong enough not to settle with a load or to allow any displacement. Vamos a comenzar con una base, unas placas de soporte que sean estables y niveladas y lo suficientemente fuerte para no asentarse ni permitir ningún desplazamiento. The frames, panels, and poles that will be used should be plumbed and braced. You can use a cross bracing or any other type of bracing. Los marcos deberán ser plomados y asegurados con alguna diagonal o cruceta para poder mantener la estructura rígida. We're going to use an access ladder, access gate, and depending on the height that you're going to use, you will be required guardrails and toe boards. And to avoid any falling object, you will need some type of screen or mesh. Dependiendo de la altura, ustedes van a requerir barandas o tablas de pie, que son los toe boards, y alguna malla que evite la caída de los objetos. And last but not least, you will need a fully planked platform. Y por último, van a necesitar una plataforma completamente sellada. Workers are most vulnerable to fall hazards when climbing on or off a scaffold. That's why it is needed an access ladder. Los trabajadores son más vulnerables a accidentes cuando están ascendiendo o descendiendo de los andamios. Es por eso que es importante las escaleras de acceso. There are different types of access ladders. We have the direct access ladder, which is only permitted by the competent person. Portable ladders, which have to be positioned where they are not going to tip the scaffold. And we have the stair tower access, which will have to contain top rails, mid rails, landings of 18 by 18 inches, and they should be installed between 40 to 60 degree angles from the horizontal. Entonces vamos a tener las escaleras, vamos a tener el acceso directo a los andamios que solamente es con permiso. Tendremos las escaleras portables que están ubicadas donde no sean un peligro y donde no inclinen el andamio. Tendremos las escaleras de torres que van a contar con barandas, descansos de 18 por 18 pulgadas y van a estar instaladas entre 40 y 60 grados de inclinación de la horizontal. Never use the cross braces to gain access to a scaffold working platform. Nunca utilice las crucetas como escaleras. When supported, scaffolds reaches a height that is more than 4 times its minimum base dimension, so a ratio of 4:1. It must be restrained by guides, ties, or braces to prevent it from tipping. Cuando los andamios en la altura sobrepasen 4 veces su dimensión de base, estos deberán ser amarrados a una estructura fija. So this is an example of how they could be tied up to a really fixed structure. When using a scaffold higher than 10 feet from the ground, you will require a guardrail system along all open sides of the platform. This should be 36 inches to 45 inches of height and should have a toe board. Cuando se utiliza un andamio más alto de 10 pies, se requiere un sistema de baranda alrededor de la plataforma y este deberá ser entre 36 y 45 pulgadas de altura y deberá contar con una tabla de pie. When the materials, tools, or equipment are piled higher than the toe board, you should use screen mesh, the roof canopy to protect from falling objects. Cuando los materiales, herramientas o equipos sobrepasan la altura de la tabla de pie, usted deberá utilizar mallas entre las barandas para evitar la caída de los objetos. So we can see here an example of a canopy debris. And please come to this. Don't delay it and try to increase your work height with boxes, buckets, or ladders while you're on top of the platform. No sea perezoso e intente aumentar su altura de trabajo para no estar sobre cajas, baldes o ladrillos estando sobre la plataforma. So are you ready to build?